Hi, now let's talk about translocation. How food or sucrose or sugar in plant will be transported to different parts of the plant. So basically proses ni kita panggil translocation. Translocation ni kita deliver the sucrose ataupun the sugar ataupun makanan yang produce from photosynthesis. Jadi dalam essay awak, we know that photosynthesis produce glucose. Tapi bila kita nak hantar, glucose tu is not suitable, tak sesuai untuk dihantar dalam bentuk glucose sebab glucose is monosaccharide. So sebelum dia dihantar, glucose will be converted to sucrose. Jadi dalam essay ni mesti guna perkataan sucrose ataupun sugar, tapi lebih accurate is sucrose. Hipotesis untuk translocation ni kita known as pressure flow hypothesis. Pressure flow ni basically dia menggunakan tekanan untuk passing the sucrose from the cell that made the sucrose. Contohnya source cell. Source cell ni ada sel-sel yang undergo photosynthesis, yang take CO2 combine with water, light dependent, light independent, and then they're going to produce glucose, and then glucose tu jadi sucrose. So source cell ni selalunya contoh dia adalah leaf. Daun-daun adalah source cell. Dia mesti dapat matahari dan juga enough water untuk do photosynthesis. And then the sucrose from the source cell must be transported ataupun deliver to parts of the plant that does not make photosynthesis. Contoh, dia mesti deliver dekat roots yang duduk bawah tanah, and of course it's not going to do photosynthesis. Fruits ataupun new flush, pucuk-pucuk baru yang perlukan nutrient. Jadi that's what pressure flow. Jadi penghantaran makanan ni menggunakan satu sistem pressure untuk make sure all parts of the plant get enough nutrient by taking the sucrose. Okay, so before that kita tengok dulu structure. So ini source cell ni. So source cell ni of course lah mesti ada chloroplast untuk buat photosynthesis. Sebelah source cell adalah companion cell. Kadang-kadang dalam exam dia tak masukkan companion cell. Tapi kita kena bear in mind di sebelah source cell supposedly ada companion cell. So dalam companion cell ni ada banyak mitochondria. So banyaklah dia boleh buat ATP. There are a lot of mitochondria inside the companion cell to generate ATP. Kita kena tahu sebab proses ni memerlukan ATP. Companion cell ni adalah salah satu daripada contoh phloem. Phloem terbahagi kepada dua, companion cell dan juga sieve tube. Sieve tube. Phloem ni adalah struktur dalam tumbuhan untuk bawa sucrose. So yang awak tengok ni yang phloem ni, ini adalah contoh sieve tube. Sieve tube ni dia saluran yang panjang. Lepas tu dia ada macam lubang-lubang sikit, ada gap, ada laluan-laluan untuk sucrose tu bergerak. So sieve tube, kita ada sieve tube, kita ada companion cell. Next, kita ada sink cell. Sink cell ni boleh jadi dekat atas, boleh jadi dekat bawah, depends. Jadi sebelah sieve tube adalah xylem. So kita tahulah xylem ni adalah satu struktur untuk bawa water up and down. So dalam tumbuhan, water bergerak dari down, bottom, bawah dari roots. Dia akan bergerak
ke atas, up. While makanan boleh up, down, down, up. Dia boleh atas, bawah, bawah, atas. Tak kisah sebab dia ada pressure flow hypothesis. Okay, so now the story should start with sucrose is loaded. So kita tahu fotosintesis akan menghasilkan glukos, glukos akan diubah ke dalam bentuk sucrose. Jadi kita tahu dalam sos sel akan ada banyak sucrose. Okay, ada sucrose. Jadi sucrose ni will be loaded. Perkataan loaded tu maksudnya bergerak, move, transport. Loaded to the companion cell. Dia akan pergi ke companion cell. And then daripada companion cell, sucrose akan loaded to sieve tube. Okay, kita guna perkataan sieve tube. Jangan guna phloem. Okay, kita pakai sieve tube. Sebab phloem tu terbahagi kepada dua, companion cell dengan sieve tube. So dalam gambar ni sebenarnya sieve tube. So sucrose akan loaded daripada sos cell to companion cell to the sieve tube by active transport. So kita sebenarnya menggunakan energi daripada mitokondria yang ada dalam companion cell. Jadi kalau companion cell ni tak ada kat sini, tak boleh lah nak pump sucrose tu. Nak guna loaded boleh, nak guna pump sucrose pun boleh. Sebab dia menggunakan energi. So sekarang sucrose dipump. So ada banyak sucrose dalam sieve tube. Sucrose masuk. So what happen? Water potential dalam sieve tube tinggi atau rendah? Yes, good. Sebabkan sucrose banyak, water potential in the sieve tube akan jadi rendah. Okay, water potential dalam sieve tube. While water potential dalam xylem, of course lah. Kalau kat sebelah sieve tube rendah, water potential dekat xylem akan tinggi. Dia kena opposite. So what happen? Water will diffuse by osmosis. Water ni dia akan ikut kepekatan. Dari tinggi, bukan kepekatan, daripada water potential tinggi bergerak ke rendah. So air tu akan masuk ke dalam sieve tube. So air akan berkumpul dalam sieve tube. So air masuk. Bila air masuk, this going to create, akan menyebabkan hydrostatic pressure tinggi. Hydrostatic ni adalah pressure disebabkan oleh air. So bila air masuk, dia bercampur dengan sucrose. So dia menyebabkan hydrostatic pressure menjadi high. Okay, ini ayat dia. Okay, sucrose is loaded daripada sos cell pergi ke companion cell. Kemudian daripada companion cell pergi ke sieve tube. Semua tu melalui active transport. Ini pun active transport. So lepas tu energi untuk load, bawa sucrose tu jalan, bergerak, pump tadi daripada mitokondria yang ada dalam companion cell. Lepas tu disebabkan sucrose punya concentration is very high, water potential dalam sieve tube akan jadi very low, rendah. So water potential in the xylem tinggi, menyebabkan water tu boleh diffuse by osmosis. Ini perkataan yang wajib disebut. Tak sebut, terus tak dapat markah. So dia apa-apa water bergerak mesti sebut osmosis. Disebabkan water move in, this going to create the high hydrostatic pressure in the sieve tube. Sieve tube tu ada dekat dua tempat. Satu, sieve tube yang dekat dengan sos, kat sinilah. Satu lagi, sieve tube yang dekat dengan sink, kat bawah. Jadi sebutlah hydrostatic pressure dekat sieve tube near the sauce. Yang dekat dengan sauce akan jadi high. Jadi compare dengan hydrostatic pressure kat bawah ni akan rendah. Sebab dia tak buat sucrose, dia tak pump sucrose kat bawah ni. Jadi hydrostatic pressure dalam sieve tube near the sink will be low.
So dia akan ada perbezaan lah. There will be a different hydrostatic pressure between the two sieve tube. Satu high hydrostatic pressure, satu low hydrostatic pressure. There will be a different in hydrostatic pressure between the two sieve tube, the two location of sieve tube. So what happen? Hydrostatic pressure yang tinggi akan pergi ke hydrostatic pressure yang rendah. So the sucrose will be translocated. Kita guna perkataan translocate. Translocate tu dia akan bergerak turun. Dia akan di-push turun, translocate. Daripada high hydrostatic pressure sieve tube to low hydrostatic pressure punya sieve tube. So sucrose tu akan yang merah-merah tu sucrose lah. Jadi sucrose tu akan di-translocate down to the low hydrostatic pressure sieve tube yang hydrostatic pressure rendah. So sucrose pun akan turun bersama-sama dengan water juga. Okay. Sebab hydrostatic pressure tu dengan water, so water and sucrose all together akan di-translocate, transported ke bawah. Dalam gambar ni ke bawah lah, tapi boleh juga ke atas. So there is a difference in hydrostatic pressure gradient. Ada perbezaan. So the sucrose, kadang-kadang ada buku pakai Phloem sap, boleh pakai juga. We translocate to the sieve tube near the sink. Jadi tadi dia duduk dekat sieve tube dekat source, sekarang dia turun ke sink kat bawah. So kemudian what happen is sucrose tu akan unloaded. Sucrose ni akan keluar. Dia pergi ke companion cell. Sucrose akan keluar, pergi ke companion cell. Daripada companion cell dia masuk ke dalam sink cell. So jenis transport ni ada dua. Dia boleh jadi aktif atau pasif. It could be both. Bergantung kepada concentration. Kalau dalam sieve tube ni tinggi, dalam sink tu rendah, dia akan buat pasif. Tapi kalau dalam sieve tube ini rendah, dalam sink cell tinggi, dia akan buat aktif. So pergerakan sucrose dekat sini boleh jadi dua-dua. Boleh jadi aktif, boleh jadi pasif. It could be both. So bila sucrose dah keluar, so sucrose dah tak ada dah dalam sieve tube. Sucrose tu semua sudah bergerak pergi ke sink. Out. So what happen is water potential dalam sieve tube makin tinggi. Sebab solute dah hilang. Sucrose semua dah keluar. So tinggal water je kat sini. So water potential in the sieve tube will be high. So what happen is water will diffuse. Dia balik ke pangkal jalan. Diffuse by osmosis to the xylem. Air tu tarik balik pergi xylem. So basically kalau kita tengok air ni dia bergerak, naik, lepas tu dia masuk, tolak makanan turun bawah, pergi balik dekat xylem. So the water is recycle again and again. So water ni just used to push the sucrose to the sink cell. So that is basically the process of translocation to transport sucrose from source cell to the sink cell. Okay, bye-bye.